नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 11 तारिख 2025 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमित डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खलेश्वर यात्रा पड़िया खलर्दा कटक रे आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गुड़ स्वर बालेश्वर आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी नुआहाट कलेज छक काकटपुर पुरी आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी दारुठेंग यात्रा पड़िया खोर्धा आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बलंगा निमापड़ा पुरी आजिर नाटक बंचिबाकू हबो एका एका। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी पड़ुआ वासुदेवपुर भद्रक आजिर नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी खमार अनुगुल आजिर नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बिरीबाड़ी कुहुड़ी खोर्धा आजिर नाटक काहार कौन हजिछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी अरपुर दुलनापुर बांकी आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मनोहरपुर सालेपुर कटक आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कल्याणपुर भुवनेश्वर आजिर नाटक काल बैशाखी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी श्याम सुंदर जीव यात्रा कमिटी मिर्जापुर जाजपुर आजिर नाटक हाइदर। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अनंतपुर चंदन यात्रा पड़िया मार्कणा बालेश्वर आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुंभारडीह धौली भुवनेश्वर आजिर नाटक बाजिबो सानाई तोरी पाई। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बछदा वासुदेवपुर भद्रक आजिर नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा साई सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बेरुओ कोणार्क पुरी आजिर नाटक मु लक्ष्मी महलर लक्ष्मीबाई। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अस्तपुर गुरुड़ी झाटिया कटक रे आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुजीबर कटक रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बछदा वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक कान्हा रे कान्हा आउ कांदना। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी चंदनपुर पुरी रे
ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ 42 ମୌଜା କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆମ୍ବୁଲକୁଡ଼ା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅଗଣାହାଟ ସର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତାଳବସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଖଡ଼ିଅନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କଟରାପଡ଼ା ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହରିହରପୁର ଗଡ଼ିବନ୍ଧ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମେର୍ଦ୍ଧା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଣସପଦା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରାହାବେରେଣୀ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାଘମୁଣ୍ଡା କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମିତ୍ରପୁର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ୟା ସାଜିଛି କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜିରତାଳ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟକା। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆହାଟ ହଳଦୀପଦା ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ସାନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।